Aku Arthur Ariel, welcome to the first episode of Say You Anything. Nah, gue jujur aja sebelum kita mulai, gue sih itu insecure dengan diri gue sendiri, dengan suara gue apalagi. Dan gue lakuin ini buat siapa tahu bisa nge-inspire orang-orang yang juga insecure, so they can speak out their minds and open up. So, gue juga bakal mix up banyak banget sama Indonesia dan Inggris, so I hope you don't mind. I'm sorry too if the mic-nya masih agak kurang berkualitas. I'm still using my phone. Kalau misalnya kalian mau bantu support kami dengan cara apapun itu, salah satu yang paling membantu itu kalau misalnya kalian bisa donate kita di traktir.com/sayyouanything, cause kita bakal pakai uangnya buat bisa beli mic yang lebih berkualitas. And that's it for the intro. Let's get right into the show. Halo semuanya, pasti lu pada klik ini gara-gara title yang sangat amat membuat orang-orang bisa ke-trigger, yaitu kenapa orang-orang open-minded overrated. Nah, pasti lu pada klik ini pikir gue bakal nge-hate on orang yang open-minded ataupun ngebenciin kayak gitu. I'm not here to do that. If you're triggered, well, I'm sorry. Dan karena gue bukan flu sih, agak meleran dikit malam ini, jadi suaraku masih agak-agak aneh. So, yeah. Yang maksudku dari title ini itu, I'm talking about the fact that I don't agree with people yang bilang kalau misalnya mereka open-minded. Tapi kalau misalnya yang dikasih opini atau views yang disagree, dia langsung serang. Jadi inget ya maksudku apa? Gue gak benci mindset open-minded. Gue bencinya orang-orang yang bilang bahwa mereka sendiri yang open-minded. And that is annoying because most of the times yang orang-orang yang bilang open-minded ini, pas mereka udah dikasih kayak pandangan yang beda dari mereka, biasanya mereka langsung serang. Mereka bilang, oh enggak, itu gak sesuai dengan yang gini. Kebanyakan dari orang-orang yang seperti ini itu langsung menyerang daripada mendengar dulu. They don't really try to understand the other person's point of view. They immediately attack them. Dan itu, guys, itu salah banget. Soalnya kalau misalnya kita aja baru dengar gitu langsung kesel, baru dengar pandangan yang beda dari kita, lu langsung kesel tanpa tahu alasannya kenapa. You know you're doing more harm than good. Kayak misalnya, gue pernah dengar orang yang mendukung tentang free speech, tapi pas ada orang yang ngomongin tentang mereka punya opini yang salah, mereka langsung ngatain dia dan bilang katanya, you don't deserve to live because you think like that. That is so wrong. Kalau you support free speech, you bakal kasih orang-orang yang nggak you setujuin tentang opininya to speak. You get that? Soalnya banyak banget orang yang bilang kalau misalnya mereka itu pelopor free speech, mereka itu pelopor kayak open-minded, but mereka kalau misalnya kayak gitu bakal susah. Now, yang bisa diambil contoh itu Trump and Biden. Ini bener-bener gila sih, jujur aja. Because the world is literally divided between Biden and Trump. Orang-orang yang dukung Trump dibilang idiots, dan orang-orang yang dukung Biden juga dibilang idiots. We don't have any side to understand. Most people hate Biden karena orang-orang pikir he's not competent enough. Kayak even though he has policies that's good, people think he's incompetent karena dia kayak sifatnya sifatnya agak kayak gitu. I'm not gonna go into politics as much because that's not my field. Tapi orang berpilih Biden karena menurut mereka dia lebih fit gitu untuk jadi presiden, karena Trump terlalu bisa dibilang terlalu mementingkan diri sendiri atau ya quote unquote destroying America. Even though he did much good too. So both of them has their good and bad sides. Tapi
kebanyakan dari orang cannot make the decision to pick everyone by their own opinions. Mereka nggak bisa pilih salah satu dari mereka karena opini mereka sendiri, tapi karena mereka ke-influence dengan opini atau media. Mereka ke-influence oleh opini-opini selebriti, kayak ke-influence sama media-media yang beritain kalau misalnya Trump itu the bad guy and Joe Biden the good guy. We can't even make our own decisions now, most of the times. Dan hal-hal yang kayak gitu itu sangat berbahaya, not just to society but to our own selves. Kalau misalnya kita udah kehilangan kayak sense of our own views, kita cuma ikutin viewsnya orang lain, and sama viewsnya juga selebriti gitu. I'm sorry to say, but you're not yourself. You may think that that's your taste, that's what you like, but you're just following. And that's not good, especially buat Gen Z sekarang ini. You guys and me, you need to be able to have an open-minded mindset, bukan jadi tipe orang yang open-minded. Maksudnya itu orang-orang yang quote-unquote bilang diri mereka itu open-minded. It's just wrong. Kayak yang salah satu biggest comedian yang paling termasuk paling jago, cuma orang-orang pada nggak terlalu kenal, itu the late Patrice O'Neal. Dia sayang banget meninggalnya muda. Dia pernah bilang di podcastnya dia atau di mana, I forgot. Dan ini gue cuma paraphrase aja. He said this quote: "Own your opinions, but don't let your opinions own you." Artinya, jangan kasih opini lu untuk own diri lu. Soalnya kalau misalnya your opinions udah own you, well, nanti bakal tertimbul yang kayak, ya kalau misalnya ngomongin tentang politik yang kayak ambil aja yang tahun kemarin ini, ada yang C dan yang K. Kalau misalnya pada ikutin politik Indonesia, you must you should have, pasti you know what I'm talking about. Kita nggak ada yang namanya di tengah lagi, cause each of us itu saling serang satu sama lainnya. Dan gue jujur aja nih, gue juga guilty dengan sifat open-minded ini. Jadi I'm not hating fully on people who I think is kayak gue menyombongin diri karena gue bukan tipe-tipe open-minded. No, I used to be that person. I used to be the guy that always says, "Oh, I'm open-minded," tapi gila ada sesuatu yang gue gak setuju, langsung marah. I used to do that, and I regret that. Soalnya it only brings more harm than good. Aslinya gak ada guna debat di Twitter lama banget gitu. Mau tunjukin siapa yang lebih bagus, kayak which one you like the most, like your views you defend, gak ada untungnya. Ending-endingnya lu pada masih tahanin kok itunya, your own arguments and your own opinions. There is no reason to argue, because ya kita tuh manusia keras kepala. Kita kalau misalnya kita gak bisa ubahin sifat kita dari keras kepala ke bener-bener open mind, keterbukaan, we ain't gonna move as a human being, as a race. We wouldn't move at all. We'll be stuck in a never-ending place of misery. Kayak gitu. Jadi serem, tahu gak sih kalau misalnya kita semua itu terlalu mencolongkan opini diri sendiri, kayak bukan kayak gimana ya, kayak terlalu ke views sendiri, ke own sama opinions. Soalnya itu bisa jadi konflik yang sangat bisa menimbulkan konflik yang gede, I guess, bisa dibilangnya. I'm sorry, I'm not good at impromptu. I don't have any
script for today. I just wanna speak it out. And ya, gue jujur aja, ini kalau misalnya gue bisa kasih saran buat orang-orang yang mau stop untuk jadi the open-minded type, kurangin debat, kurangin Twitter. Cause I'm in Twitter, but I moved to Instagram. Is because Instagram is more open, meskipun masih kacau juga. But at least gue gak perlu ngedebat dengan orang-orang yang ngeluarin views gitu. Understand other people's views and don't attack them. Kayak if you gak setuju dengan orang-orang flat earth, jangan ngatain mereka bodoh. Gak ada gunanya, soalnya mereka juga bakal anggap kita bodoh. The best thing to do is to listen. Dengerin aja kenapa mereka berpikir kayak gitu. Understand them. Dan mereka bakal appreciate kenapa you denger mereka. Because once they start to listen to their own arguments, maybe mereka bakal terdorong untuk listen to your arguments too. And you pada bisa saling dapat info gitu. And maybe if dia lebih keterbukaan lagi gitu, maybe he'll move towards your opinions. But even though that's unlikely, at least itu lebih bagus daripada saling katain. So yeah guys, this is a really short and really bad podcast, but I hope you enjoy every single minute of it because I didn't have any script for this one. I just want to say this out loud. So yeah, I'll see you at the outro. Okay guys, we have to wrap the show right now. It's already the end time, so yeah. Follow kita di Instagram, _ASMR. Yes, that is weird because I put ASMR there karena gue lagi open request buat kayak ngomong apa aja yang you kirim di DM. So if you want to make me say something in the DM, just go to my IG and type what you want in the message and I'll speak it for you. So relax, it's free. Alright then guys, jadi we'll see you on when the next episode premieres. Stay safe, stay cool, stay chill. Goodbye, good night. See you later.